হিন্দী পদ্ধতি চেনেললৈ আপোনালোকক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল। আজি মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ পল্লৱ ভাগ 1 ক্লাছ 6ৰ হিন্দীৰ লেসন নম্বৰ পাৰ্ট 15ৰ হোলি আইৰে এই মানে যিটো পাঠ আছে এই পাঠটোৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ এনসাৰসমূহ তোমালোকে অলপকৈ স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই লেসনটোৰ গোটেইকেইটা প্ৰশ্নৰ সম্পূৰ্ণ সমাধান তোমালোকে ইয়াতে পাই যাবা। আহা অকমানো স্কিপ নকৰাকৈ গোটেইখিনি কুৱেশ্যনৰে এনসাৰ আমি অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ধুনীয়াকৈ কৰি লওঁ। আহা তোমালোকৰ ৰেডি হৈ লোৱা। হোলি আইৰে এই পাঠটোত সাধাৰণতে আমাক কি কোৱা হৈছে তোমালোকক বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। হোলি মানে হৈছে ৰঙৰ উৎসৱ, ফাকুৱা উৎসৱ। তাত যি পিকচাৰবিলাক দিয়া আছে, ছবিবিলাক, এইবিলাক চালে তোমালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছাই আৰু নিজে পঢ়ি ল'বা, তেতিয়াও কিছু বুজি পাবা। আৰু মই আগন্তুক বেলেগ ভিডিঅ' এটা লৈ আনিম, এইটো মই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহা আজি আমাৰ মেইন বিষয়বস্তু হৈছে হোলি আইৰে এই পাঠটোৰ কুৱেশ্যন এনসাৰখিনি। এইখিনি তোমালোকে সহজতে কৰি লোৱা। प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, होली में हम क्या करते हैं? होली कब मनाई जाती है? बाजार में क्या क्या सामान बिक रहा था? स्नेहा और अयन ने क्या क्या खरीदे? और होलिका दहन में क्या होता है? आहा तुम्हालोके यारे समाधानখিনি লোৱা। সমাধানখিনি এনে ধৰণৰ। होली आइरे कतो प्रश्न थू आंसर होली में हम रंगों से खेलते हैं। ख होली फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। ग बाजार में पिचकारियाँ भिन्न रंगों के रंग बिरंगी टोपियाँ और मुखौटे बिक रहा था। ख स्नेहा और अयन ने अपनी अपनी पसंद की पिचकारियाँ और बहुत सारे रंग और गुलाल भी खरीदे। ङ होलिका दहन में लोग सुराहे पर लकड़ी आदि इकट्ठा करके उसे जलाते हैं। नेक्स्ट আহিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 2। অকমানো স্কিপ নকৰিবা, এতিয়া গোটেইখিনিয়ে তোমালোকে ইয়াত পাই যাবা অতি সহজতে। আৰু ভাল লাগিলে তোমালোকে জনাবা, কমেণ্টত জনাবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, লাইক কৰিবা। যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিবা। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ ক নম্বৰ प्रश्न तो এনেকুৱা, स्नेहा को क्या चाहिए था? पिताजी ने साथ कौन कौन बाजार गए? किस उत्सव को रंगों का त्योहार कहा जाता है? सड़क के किनारे दुकानों में क्या सजी हुई है? होलिका दहन में लोग ढोल बजाकर क्या कर रहे थे? ইয়াৰে সমাধানখিনি তোমালোকে লোৱা। মই প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ এনেধৰণৰ। ক নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ আনচাৰটো তোমালোকে লিখি যাবা। লিখাত অসুবিধা হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিও ল'ব পাৰিবা, লিখিও থাকিব পাৰিবা। কপিটো আৰু কলমটো উলিয়াই লোৱা। ক নম্বৰ आंसर स्नेहा को लाल रंग की लंबी पिचकारी चाहिए था। ख पिताजी के साथ अयन और स्नेहा बाजार गए। ग होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है। ख सड़क के किनारे दुकानों में रंग बिरंगी और विविध आकार की पिचकारियाँ सजी हुई थी। ङ होलिका दहन में लोग ढोल बजाकर गाना गा रहे थे। এইখিনিতে এৰি নিদিবা, ভিডিঅ'টোত আকৌ আছে আৰু বহুত কুৱেশ্যন আছে। সেই কুৱেশ্যনখিনিৰ সমাধান এনেকুৱা ধৰণৰ মই কুৱেশ্যনখিনিৰ আনচাৰখিনি কিতাপখনতে দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। তোমালোকেও যদি সুবিধা হয় বুলি ভাবা নিজৰ কিতাপতে এনেকৈ লিখি ল'ব পাৰিবা। আৰু এই ৰঙৰ যিকেইটা নাম, ৰঙৰ যিটো ছবি আছে আমাৰ, এই ছবিটোত কালাৰকেইটা হিন্দীৰ নামটো আমি লিখিব লাগে। তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি যাবা। তো বেঙুনীয়া কওঁ আমি অসমীয়াত বেংগনী, ৰঙা কওঁ যিটো ৰঙা ৰং সেইটো হৈছে লাল, কলাটো হৈছে কালা, আৰু আকাশী ৰং বুলি যিটো কওঁ নীলা, আসমানী নীলা, সেউজীয়া হাৰা, গুলপীয়া যিটো কওঁ অসমীয়াত সেইটো হৈছে গোলাবী, আৰু হালধীয়া কালাৰটো পীলা। এইখিনি হ'ল। নেক্সট আকৌ স্কিপ নকৰাকৈ আগবাঢ়ি যাই থাকোঁ আহাচোন। নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো জানিবলগীয়া, এইটো কুৱেশ্যন হিচাপত নাই দিয়া আছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিকেইটা মেইনলি উৎসৱ আমি উদযাপন কৰোঁ, তোমালোকে খুব জানিবলগীয়া এইকেইটা। তো খ্ৰীষ্টমাছ, চেণ্টা ক্লজ আছে, এইটো ঈদৰ পিকচাৰ, আৰু এইটো বিহু, আমাৰ অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু, বিহুৰ এখন ছবি দিছে। নামকেইটা মুখস্থ কৰিবা।
আৰু নামকেইটা মুখস্থ কৰিলে নহ'ব, সেইটো জানিব লাগিব। এইখানে পিকচাৰৰ লগত দিয়া আছে, অতি সহজতে তোমালোকৰ মনতো থাকিব। এইটো দশহৰা, যিটো ৰাৱণবোৰে বিজয়া দশমীৰ দিনাখন ৰাৱণ পোৰা যিটো উৎসৱ, সেইটোকে দশহৰা বুলি কয়। আৰু দিৱালী, যে কালী পূজাৰ পিছদিনাখন যিটো আমি ফটকা ফুটাওঁ, দিয়া জ্বলাওঁ, সেইটো দিৱালী, দীপাৱলী বুলিও কওঁ আমি। বাক্য এইকেইটা: উৎসৱ, ৰং বিৰংগী, পিচকাৰী, হৰ্ষ, গুলাল। উৎসৱ মানে হৈছে উৎসৱ, হোলী ৰংগো কা উৎসৱে লিখি যাব পাৰা। ৰং বিৰংগী, আয়ন নে ৰং বিৰংগী পিচকাৰী খৰিদি, এনেধৰণৰ আৰু বেলেগ বাক্যও দিব পাৰা। পিচকাৰীটো, আয়ন और স্নেহা ने পিচকাৰী খৰিদি। হৰ্ষ মানে আনন্দ, হৰ্ষ মানে হৈছে আনন্দ, যিটো হেপিনেছ ইংলিছত কওঁ। হৰ্ষ, मेरे परीक्षा का रिजल्ट अच्छा हुआ इसलिए मैं बहुत हर्षित हुई, এনেকৈ লিখিব পাৰা। নতুবা বেলেগ লিখিব পাৰা, যেনে ধৰা बिहू के दौरान हमें बहुत हर्ष मिलता है, ऐसा भी लिख सकते हो। तुम जैसा चाहे ऐसा सेंटेंस बनाकर लिख सकते हो, केवल उसका जो अर्थ है, अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैम ने कुछ बोल दिया वही सही होगा, मैंने लिखा वो गलत होगा, ऐसा नहीं है। तुम खुद कोशिश करके इन सब जो वर्ड्स यहाँ दिखाए गए हैं, वाक्य बनाओ। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्सव, रंग बिरंगी, पिचकारी, हर्ष, गुलाल, खुद करने की कोशिश करो। आगे अगर नहीं हो पा रहा है तो तुम लोग कमेंट करो ज़रूर, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका भी समाधान लेके ज़रूर आऊँगी, इसका कोई चिंता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वो क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन। आओ निम्नलिखित वाक्यों के निरेखांकित शब्दों को पढ़े और समझे। स्नेहा ने एक लंबी पिचकारी ली, अयन ने एक बात पूछी, रीमा ने स्नेहा के साथ मिठाई खाई। अब तुम भी खाली जगहों में ने लिखकर वाक्यों को पढ़ो और समझो। यहाँ क्या लिखना है, जो खाली जगह है वहाँ हमको ने लिखना है, और ने लिखने से क्या होगा, वो जो सेंटेंस हमें दिया गया है, जो वाक्य दिया गया है वो पूरा होगा और उसका अर्थ भी निकलेगा, इसलिए ने भराओ और हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, समझना भी ज़रूरी है। बिल्ली ने चूहा खाया, মানে কি মেকুৰীটোৱে নিগনিটো খালে। ৰিয়ানে ৰুটি খাই, ৰিয়ানে ৰুটি খালে। राम ने पुस्तक पढ़ी, रामे किताब पढ़िले। रहना ने भात खाया। ये तो बिल्कुल सच निकला कि ने रिक्त स्थान में हम ने भरा दे तो सभी जो वाक्य यहाँ दिए गए हैं, सभी वाक्यों का पूरा अर्थ निकल गया। एक खुशी की बात है ना बच्चों? जब समझोगे ना तब बहुत खुशियाँ होती है पढ़ाई में। जब तुम आगे जाओगे, समझ में आएगा सब कुछ, तो बहुत खुशियाँ मिलती है। लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा, दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, तो दिक्कत लगती है। इसीलिए समझने की कोशिश ज़रूर करना। आहा स्किप नकरिबा, आको हसे आहो पढ़ो समझे लिखे। क्वेश्चन नंबर 10, पिताजी बाजार जा रहे हैं, माताजी बाजार जा रही हैं, चाचा जी दिल्ली जा रहे हैं, तो चाची जी हमें गणित पढ़ा रहे हैं, दादाजी कुर्सी पर बैठे हैं, दादी जी टीवी देख रहे हैं। ऐसा मैंने जैसा दिया ऐसा लिखना, ठीक है। এই लगाकर बचन बदले। बचन মানে হৈছে এক বচন আৰু বহু বচন। তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা, বচনৰ পৰা যদি একো এইটোৰ বিষয়ৰ ওপৰত বিশেষ তোমালোকৰ আইডিয়া নাই, তেতিয়াহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই অকল বচনৰ এটা ভিডিঅ' লৈ নিশ্চয় আহিম। বচন মানে এটা বুজালে এক বচন, আৰু এটাতকৈ বেছি হ'লে এইটো বহু বচন বুজায়। এতিয়া বহু বচন কৰিলে এই মাত্ৰা দি পেলাই বহু বচন কৰিব দিছে। ইয়াত দিয়া যিকেইটা শব্দ আমাক দিয়া হৈছে, বাহন, বাহনৰ লগত বাহানে দিলে বহু বচন হৈ গ'ল। আৰু বাট, বাতে, লাহৰ, লাহৰে, এইটো নিজে কৰিবা। तरंग, तरंगे, এইখিনি। আৰু ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান শব্দৰ অৰ্থ দিয়া হৈছে এই পাঠটোৰ লগত জড়িত হৈ থকা। মই কয়েই তোমালোকক প্ৰায় যে এইটো কথা সদায় মনত ৰাখিবা। এটা পাঠ পঢ়িলা, তাত নিশ্চয় কেইটামান নতুন নতুন শব্দ আমি শিকিবলৈ পাওঁ। এটা পাঠত অতি কমেও 10টা নহ'লেও 5টাকৈও যদি আমি নতুন শব্দ শিকি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ শব্দৰ ভাণ্ডাৰ চহকী হ'ব আৰু ভাষা সাহিত্যত আমাৰ আগবাঢ়ি যোৱাত বহুতখিনি সুবিধা হয়। ভকেবুলাৰী যিটো আমি ইংলিছত কওঁ, এইটো কালেকশ্যন যদি নাথাকে কোনো এটা ভাষাতে আমি চহকী হ'ব নোৱাৰিম। গতিকে শব্দ অৰ্থবিলাক প্ৰতিটো লেচনৰে যিমান পাৰা মুখস্থ কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা, আৰু মুখস্থ নহয়, ঠিক বুজি পেলাই মুখস্থ কৰিবা। আজি এইখিনিতে এৰিলোঁ। ধন্যবাদ। আগন্তুক ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি এৰিলোঁ। ধন্যবাদ।